same with us here in Zamboanga del Sur. We should again be part of this exercise of our right to suffrage. This is our right, this is sacred, and thus we should use it. Basi bitaw, madala na pastor rabata, elder rabata, dikon rabata, dikonisis rabata, then naikwan taon niya, mudawat raputa, kay ma-blind na ta. I hope ato ang i-remind ang atong kanasimbahan. We should not endorse candidates, but we should remind them to pray well, to ask God's guidance when choosing a leader. Kay lisod kaayo og mamalita. Whether in the local government, in the municipality, or in the province. As always, being God's worker. Usa ni sa atong moral obligation. And I hope that you are with me in, again, praying and aspiring that our government will again prioritize the moral nga usbunon, the values for mission, the moral situation of its municipality. Because I really believe that if we will change the mindset, the heart, and we will do our part to share the Word of God, mora na atong part. It is for the Lord and the Holy Spirit to work sa mga naminaw sa atuang gi-share. And later on, matransform ang community where we belong. I hope it will encourage us. This is just part of our kanang pasalamat, no? And I hope kanang makahatag mi gamay kalipay sa inyo ha. Gaagig suporta nako sa inyo ha, because I know nga dili lalim ang usa ka magbubuhat sa Ginoo. And I wish you all kanang naang happy and a prosperous new year. Nga daghan pa unta tang matanong nga simbahan diri sa atuang district. Kay nakabuhat na ba kata sa atong +1 ani? Be, sige. Kinsa may nakabuhat og +1? Kay mag-plus po ko karon. Yes, tindog diri na nakabuhat og +1. Ambi ako ba? Nasa na yung +1? Yung formalin na validate ha. Yung na-validate sa district. So, money ang +1. +1. Sige, kaning naka +1, ako aning tagaan og cash nga. Oh, more than +1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, PCEC. Wala pa na po na PCEC yung sa Sige. Ako pati daw ko ni Pastor. At paninyaw sa nakaga. Okay. Kuha ang senior pastor sa PCAC. Ano to? Pastor Ryan Buenaoro, Pastor Ryan Buenaoro, please come. Any representative from PCAC, Pastor Milan, kasi ito ko lang si Pastor Buenaoro, Pastor Milan sa PCAC. Ito wala si Pastor. Sige lang. Pastor Nitz. Okay, Dituray Alliance Church. Dituray Alliance Church. Santa Cruz. Pastor. Santa Cruz. Santa Cruz Alliance Church. Santa Cruz Alliance Church. Dituray. Usami City Alliance Church. Usami City. Dumalinaw. Panaon. Ay, PCC na gyapon nigo. Panaon. Oh. Panaon. Baga Alliance Church. Baga. Baga.
Nagkoy to sa hospital. Pastor Gabanle. Alia. Pareho ko sa Song 6 mo represent kang Pastor Timbungan. Song 6. Kinsa may ang bata ni Pastor Timbungan, palihog, baga. Naa. Palihog pa niya ang bata ni Pastor Timbungan. Pastor Then, Timbungan. Kumalaran. Walay Kumalaran. Diplo. Diplo. Pastor James. Bagong Kahayan. Bagong kahayag. Bagong kahayag. Jimenez. Jimenez. Pastor. Sa Jimenez na siya. Uyugan is. Uyoganes. Pastor. Bangkas. Okay. Moro na. Gawa sa to, wala na report sa inyong supervisors. Moro man to yato na abot sa tuwang office. Okay. Okay, Bituray Alliance Church. Kuhaan yung certificate. Nasa mo din eh. Santa Cruz. Lusamis. Umalinaw. Panahon. Baga. Malarang, wala? Siplo. Kaya. Finish. Uyugan. Palakpak! Palakpak! PCAC. Okay, picture daw. Picture sa chat. Dali, guys. Okay. Salamat kayo. Okay, as I call your name, ang katong nanguli na, dinajud nila madawat nila hampash. Okay lang? Okay lang. Alang okay good kaayo. Okay, pero ang walay appeal diri ang zone 3 nga ministerial. Same sa last year. Makasabot ra gid ning mga ministerial. Gahilong ra ni sila. Pero naani sila dakong dawaton karong Friday. Wanang gahilong na sila. Ang uban pa ni nakadawat na atong Biyernes. Ano yung mga ministerial? Absent man si Pastor Lintang. Wanya na po yung TV. Bukas! Okay, sugod na!